Gloria al Señor. Acompáñenme a Mateo capítulo 16, verso 13. I want to go to Matthew chapter 16, verse 13. Yo también estoy muy contento de estar aquí con ustedes. And I'm so happy to be here with you guys. Me siento muy joven. I feel very young right now. Hace algunos años A few years ago, estuve dando clases de filosofía I was giving a philosophy class, y a mis estudiantes les hacía una pregunta. and I would ask my students a question. La pregunta es, ¿quién eres tú? And the question was, who are you? Pregunta al que está a tu lado, ¿quién eres tú? So I want you to ask the person next to you, who are you? Y que te responda. And I want them to actually answer you. Normalmente alguien contestaría respondiendo con su nombre, Usually someone would answer by saying their name, pero no les pregunté cómo se llaman. but I didn't ask you what your name was. Te pregunté quién eres. I asked who you were. Mateo capítulo 16, verso 13, Matthew chapter 16, verse 13. dice la escritura. The Bible says, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say? ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, Who do people say the Son of Man is? Well, they replied, unos Juan el Bautista, some say John the Baptist, otros Elías some say Elijah, y otros Jeremías and others say Jeremiah, o alguno de los profetas. or one of the other prophets. Vamos a orar y le puse a esta enseñanza, ¿quién eres tú? I want to pray, and this title, this message was, who are you? Saben, la palabra del Señor The word of God, se puede recibir de dos maneras, you can receive it in two ways, intelectualmente intellectually o en el espíritu. or in your spirit. Requerimos abrir los dos. And we need to be available and willing to Que el both. Espíritu Santo ministre mi mente y mi alma That the Holy Spirit may minister to our hearts and in our minds y también nuestro espíritu. and to our spirits. Vamos a orar y cada uno de ustedes pídale, And we're going to pray, and all of you guys just ask, Señor, habla a mi espíritu, Lord, speak to my spirit. habla a todas las áreas de mi vida Speak to every area of my life. y que esta palabra And that this word haga cambios en mi vida. may make changes in our lives. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, invoco tu maravillosa presencia y que se manifieste sobre todos los que estamos aquí. Te pido que sea abierta el alma, el espíritu, todo el ser de todos los que estamos aquí, que nuestro propio cuerpo, así como en la alabanza, resintió tu presencia, Dios, de esa misma manera. Todo lo que somos, nuestro espíritu, alma, ser y cuerpo, se ha puesto a tu disposición. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amen. Fíjense que cuando hablamos de identidad, When we speak about identity, un diccionario secular dice lo siguiente: a worldly dictionary may say this: identidad es la conciencia clara de quién soy, identity is a clear conscious of who I am, de dónde vengo y para qué existo. where I come from, and why I exist. Es la raíz interna desde donde nacen tus pensamientos, It's the internal root where your thoughts begin to form, decisiones y conducta. where your decisions and your conduct are made. Tu identidad Your identity define cómo te comportas, defines the way that you act, define tus pensamientos, defines your thoughts, y tu identidad and your identity afecta todo tu entorno. affects everything around you. Por eso es importante saber quién soy. And that's why it's important to know who you are. Cuando uno no sabe quién es, When someone doesn't know who you are, uno vive confundido. a person is confused. No tenemos dirección clara en nuestra vida. We don't have a clear direction in our lives. Es decir, la identidad define cómo piensas, It's to say that your identity defines how you think. la identidad define cómo actúas, It defines how you act. la identidad gobierna tu propósito. The identity governs your purpose. Por eso el enemigo And that's why the enemy se ha encargado de atacar la identidad de todos los que estamos aquí. has taken charge of attacking our identity of every person that is here. Esta no solamente es una enseñanza para los jóvenes, And this isn't only a teaching for the youth. es una enseñanza para todo hijo de Dios. This is a teaching for everyone, every son of God.
Yo conozco muchas personas And I know a lot of people que tienen muchas etiquetas. that they have a lot of labels, El mundo pone etiquetas. that the world puts labels on them. Es más, en nuestra familia nos han puesto etiquetas. In our family, they have labeled us. Y de repente uno piensa que eso define quiénes somos nosotros. And suddenly we think that that labels us and that defines us as who we are. El Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, But the Lord asked his disciples, ¿quién dicen los hombres que soy yo? who do people say I am? Y ellos le responden, And they respond. unos piensan que eres Juan el Bautista, Some say you're John the Baptist. otros piensan que eres Jeremías, Others say you're Jeremiah. otros piensan que eres uno de los profetas antiguos. Others say you're a prophet from the old times. Primer punto, But the first point, la sociedad society no debe definir quién eres tú. should not define who you are. Cuando yo estaba en la secundaria, When I was in middle school, los compañeros definen quién es uno. the people that are around you define who you are. Bueno, te voy a contar algo desde mi primaria. And I'm going to tell you something from my elementary. Cuando yo iba a la primaria hace muchos años, When I was in elementary a long time ago, había diferentes líneas there is multiple lines. y la primera línea era de la gente burra. And the first line was the people that were a little bit dumb. La segunda era la de los menos burros, The second one was the people that were a little bit more smarter but less dumb. los normales, And the third one was the normal people. los inteligentes, The fourth one was intelligent people. los superinteligentes. And the fifth one was the super intelligent people. ¿Dónde crees que yo estaba? And where do you think I was at? Tienen razón, You're right. estaba en la de los burros. I was in the dumb people. Durante muchos años And so for so much time, me quedó marcada esa experiencia, that experience was marked in my life. que yo no era bueno para la escuela. That I wasn't good at school. De repente decía algún familiar, And suddenly a family member would say, es que te pareces a tu tío o a tu abuelo. it's because you look like your uncle or your grandpa. Tampoco eran buenos para la escuela. And they weren't good for school either. Así suenan las etiquetas. And that's how the labels sound like. Un día estaba ahora sí en la secundaria One day I was in middle school. y estaban todas las muchachas del salón reunidas And all the ladies in the classroom were around there. y estaban teniendo plática de mujeres, And they were talking, women talks. hablando de maquillaje Speaking about makeup. y hablaron de hombres. And they were talking about boys. Y comenzaron a decir, ¿quién es el más guapo del salón? And they began to say, who's the most handsome in the room? Y una empezó a decir y a decir y a decir. And one would say, and they would say, and they would say. Casualmente yo estaba ahí de chismoso. And casually I was there listening. Y de repente comenzaron a decir nombre por nombre de cada hombre. And all of a sudden they began to list all the people in the room. Y dijeron, ¿y a Jaime dónde lo ponemos? And they're like, well, and Jaime, where do we put him? Y me voltearon a ver. And then they turn around to look at me. Y yo también volteé a ver atrás. And then I look back too. Y dijeron, Jaime es de los feos. And they said, no, it's because Jaime's ugly. Una vez más me pusieron una etiqueta. And once again, they put a label on me. Hay diferentes etiquetas de cómo luce tu aspecto físico. There's different labels that where your physical state shines. Durante muchos años yo estuve batallando con varias etiquetas respecto de mi pensamiento, And for a long time, I was struggling with a lot of labels that were placed on me. respecto de mi apariencia. That was according to the way that I looked. Hoy el mundo tiene varios estereotipos And now the world has a lot of stereotypes de lo que se llama perfección. of what perfection should look like. Y cuando tú permites And when you allow que tu identidad la definan los demás, that your identity be defined by somebody else, vives en confusión. you live in confusion. Cierto día un hombre estaba en una conferencia There was a day where a man was in a conference, y el expositor estaba diciendo el poder de las palabras, and the person that was preaching was saying the power of the words cómo las palabras afectan a una persona. and how words affect a person. Una persona de entre el público se levanta And a person that was in the public stands up y le dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está and diciendo. he says, I'm not in accordance to what you're saying. Se me hace absurdo que una persona defina cómo me voy a sentir. I think it's absurd the way that somebody may say something and it may define the way that I'm going to live. A lo cual el conferencista le dice, cállate tonto y siéntate. And the person that was giving the conference says, shut up, dumb person, I'm speaking. Y siéntate. And sit down. Y el hombre inmediatamente se enojó And suddenly that man got angry. y dice, ¿cómo te atreves tú, siendo una persona tan preparada, a hablarme así? He says, how do you, being such a prepared person, speak to me like that? Y el hombre le dijo, tiene razón, le ofrezco una gran disculpa. And the person said, you know what, you're right. I want to ask for your forgiveness.
ha hecho excelentes comentarios. He's made excellent comments. A lo cual el hombre se sentó muy contento y aceptó las disculpas. And so very happily he sat down and he accepted the apologies. Y el conferencista dijo, ¿se dan cuenta cómo sí afecté con mis palabras a este hombre? And the person giving the conference says, you realize how my words affected that person. Mateo 4:4 dice, Matthew chapter 4 verse 4 says, no solo de pan vivirá el hombre, it is not by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. but by every word of God that man shall live. Hace muchos años tuve una situación en mi casa. A few years ago, I had a situation in my house. ¿Cuántos saben que cuando papá y mamá están frustrados y desesperados, And how many of you know that when you're at home, when your parents are frustrated, están enojados, frustrados, and you guys are your parents are frustrated and angry, de repente dicen cosas sin pensar? suddenly they say things without thinking. Un día me pasó así con mi mamá And one day that happened with my mom. y yo me fui a hacer bolita en mi cuarto And I went to go into my room y empecé a orar al Señor. and I began to pray to the Lord. Le dije, ¿por qué mi mamá me lastima así? I said, Lord, why does my mom hurt me the way that she does? Si ella es la persona que más me ama en este mundo, If she's the person that loves me the most in this world, ¿cómo puede ser tan hiriente conmigo? how could she be so hurtful with me? Ahora ojo lo que acabo de decir. And so listen to what I just said. Cuando alguien está frustrado y enojado, When somebody's frustrated and angry, cuando está desesperado when they're desperate, y de repente uno desperate, como hijo no reacciona, and one as a son doesn't react, tratan de hacernos despertar de alguna manera. they try to make us awaken in a certain way, Pero porque a ellos también los despertaron de esa misma manera, because that's the way that they spoke to them and awakened them at that way, a través de ser rudos. through being rude. Y mientras oraba, And so as I was praying, el Señor me hizo una pregunta. the Lord asked me a question. Jaime, ¿de la boca de quién quieres vivir? Jaime, from the mouth of who do you want to live from? ¿De tu mamá From your mom o de la mía? or from mine? Quiero decirles que desde esos años, I want to say that from those years, pese a que mi mamá es la persona que más me ama en este mundo, that I was thinking that my mom was the person that loved me the most in this world. yo no vivo de la boca de mi mamá. I don't live from my mouth, from my mom's mouth, Yo vivo de la boca de Dios. but I live from the mouth of God. Porque he encontrado que en la palabra de Dios Because I have found that in the Word of God, se ha definido mi identidad. my identity has been defined. Recordando, punto 1, And so going back to the first point, la opinión de los demás no tiene por qué definirte. the opinion of others shouldn't have anything to do with defining you. Voy a seguir leyendo algo. And so I'm going to continue reading something. Mateo 16:13 en adelante. Matthew 16:13 and on. Él les dijo, He said to them, ¿y vosotros quién decís que soy yo? but who do you say I am? Respondiendo Simón Pedro dijo, Simon Peter answered, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. you are the Messiah, the Son of the living God. Entonces le respondió Jesús, Jesus replied, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, you are blessed, Simon, son of John, porque no te lo reveló carne ni sangre, because my Father in heaven, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, because my Father in heaven has revealed this to you. que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Upon this rock I will build my church. Está hablando de la revelación. And he's talking about the revelation. Ninguno de los apóstoles sabía hasta este momento quién era Jesús. None of the apostles until this moment knew who Jesus was. Pero Jesús sí sabía quién era él. But Jesus knew who he was. A mí me hubiese encantado saber quién era desde mis 8 o 9 años. I would have loved to know who I was since I was 8 or 9 years old. El mundo define tu identidad The world defines your identity en base a lo que tienes. in base of what you have. Por eso usted se viste como se viste. And that's why you dress the way that you dress. Por eso ustedes compran lo que compran. That is why you buy what you buy. Porque el mundo nos define en base a lo que tenemos. Because the world defines us according to what we have. Si tienes un carro bueno, If you have a good car, entonces eres bueno tú. then you are good. Si tienes un buen celular, If you have a good phone, entonces tú tienes valor. then you have value. Por eso toda la estructura del mundo And that is why the structure of the world se encarga de que nos vistamos de cierta manera. is in charge of us dressing a certain way. Los lugares que tú visitas And the places that you visit, tiene que ver con tu identidad, they have to do with your identity lo que tú comes. in what you eat.
También el mundo se encarga de definir nuestra identidad And the world takes charge of defining our identity en base a lo que hacemos. in base of what we do. Hace algunos años estuve dando clases en una universidad A few years ago, I was giving a class in the university. y cuando entregué mi currículum, And when I gave in my curriculum, yo tengo una maestría. I have a master's degree. Entonces me decían maestro. And so they would tell me teacher. Y en mi carne se siente bonito que alguien te reconozca como maestro. And in my flesh, it felt good for someone to recognize me as a teacher. Porque en el mundo vales si tienes una licenciatura o tienes una maestría o un doctorado. Because in the world, you're important if you have a degree. Lo que haces, And so what you do, dice el mundo, what the world says, dice que te define. defines you. Pero quiero decirte que eso no te define. But I want to say that that does not define you. Lo más importante que muestra la palabra de Dios The most important thing that defines and shows the word of God es el ser. is the being, ¿Quién soy? who I am. Otra vez pregunta al que está a tu lado, ¿quién eres tú? So I want you to ask the person next to you again, who are you? ¿Cuántos ubican a Superman? How many of you guys know who Superman is? ¿Cuántos alguna vez han visto alguna película de Superman? How many of you guys have watched the Superman movie? Superman tiene un conflicto. Superman has a conflict. Está batallando con ser Clark Kent. He's battling between being Clark Kent. Si ustedes vieron Smallville, And if you watch Smallville, es una serie viejita. it's an old series. Él tiene un conflicto en lo que va descubriendo quién realmente es él. And he has a battle within himself when he's discovering who he truly is. Por eso sí es importante saber quién soy yo. And that's why it's so important to know who one is. El Señor Jesús no requería que los demás supieran que Él era el Mesías. And so Jesus didn't require for everybody around him to know that he was the Messiah. Él sabía perfectamente que Él era el Mesías. He himself perfectly knew that he was the Messiah. Todos los que están aquí And so every person that is here requieren tener revelación de quién son. required to have a revelation of who you are. Hay una versión que me gusta, There's a version that I like. es la traducción lenguaje actual. That is lenguaje actual. Jesús le dijo, And Jesus said, bendito seas Pedro, hijo de Jonás, blessed are you, Simon, son of man. porque no sabes esto por tu propia cuenta, Because you do not know this on your own account, sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo. but my Father has shown this to you. La Reina Valera versión contemporánea, And Reina Valera says as so. entonces le dijo, And so he said, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, you are blessed, Simon, son of John. porque no te lo reveló ningún mortal, You did not learn this from any human being, sino mi Padre que está en los cielos. but my Father has revealed this to you. Usted en algún momento You, in a certain moment, debe tener un momento de intimidad con el Espíritu Santo should have a moment of intimacy with the Holy para que Spirit, usted entienda lo importante que es para Dios, that you may understand the importance of what it is to be with para que God, entienda su identidad that you may understand the identity, y entonces entienda su propósito. and then you may understand your purpose. Quiero poner la primer piedra que usted ya sabe de su identidad. And so I want to put the first rock that you already know of your identity. Usted es hijo de Dios. You know that you're a son of God. Usted es hijo de Dios. You are a son of God. Su padre es el creador de todo el universo. Your Father is the creator of the whole entire universe. Su padre es el creador de todas las galaxias. Your Father created the entire galaxies. Su padre es el creador de este sistema solar. Your Father created the whole solar system. Eso nos debe hacer sentir importantes del padre que tenemos. And that should make us feel proud of the Father that we have. Eso nos debe dar mucha seguridad. That should give us a lot of security. Cuando estaba en la primaria, And so when I was in elementary, me peleé con un compañero I got in a fight with one of the fellowship that I had, one of the friends that I had. y me dijo mi amigo, mañana vas a ver, And my friend told me, tomorrow you're gonna see. va a venir mi papá y mi mamá. My dad and my mom are gonna come. Y al día siguiente And the next day, llegó su mamá. his mom got there. Tenía un montón de miedo. And I was so afraid. La señora estaba muy enojada. And the lady was so angry. Me dice, ¿por qué le pegaste? She tells me, why did you
hit him? Le dije, ¿por qué él me pegó? And I said, well, he hit me first. Y la señora me dijo, si le vuelves a pegar, And the lady told me, if you hit him again, al día siguiente va a venir su papá the next day his dad is gonna come. y te vas a arreglar con And él. you're gonna get in trouble with him. Yo tenía mucho miedo, tenía 7 años. And I was 7 years old and I was so afraid. Imagínense una persona de 30, 40 años discutiendo con alguien de 7 años. Imagine a 30, 40-year-old woman arguing with a 7-year-old. Llegué a mi casa And so I go home y le empecé a platicar a mi papá lo que había pasado. and I begin to tell my dad what was happening. Y mi papá me dijo, mañana voy a ir a la escuela And my dad tells me tomorrow I'm gonna go to school. y voy a hablar con su papá. And I'm gonna speak with his dad. Que sepa que tú tienes papá y que tu papá te va a defender. That he can know that you have a dad and that your dad is gonna defend you. Va a haber situaciones en tu vida There's gonna be situations in your life. y esas situaciones And those situations, siempre debes recordar you shall always remember que tu padre está listo para dar la cara por ti. that your father is always ready and willing to give his life for you. Algo de nuestra identidad que te debe quedar claro Something about our identity that should be so clear to you es que nunca estás solo, is that you're never alone. porque el Padre ha prometido Because the Father has promised que you el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. that the Holy Spirit is always going to be with us. Durante muchos años yo hablaba con Dios mirando hacia el cielo, And for many years I would talk to God looking at heaven. pero en algún momento tuve una revelación. But at a certain moment I had a revelation. Dios está en todo lugar. God is everywhere. Y entonces ahora comenzaba a platicar con alguien a mi lado, And so I began to speak to someone next to me porque sabía que Dios está cercano a mí. because I knew that he was next to me. Pero hace poquitos años But a few years ago, tuve otra revelación. I had another revelation. No es una gran revelación, It isn't a great revelation. pero entendí que Dios But I understood that God vive en mí. lives in me. Y ahora cierro mis ojitos And now I close my eyes y platico con el Señor. and I speak with God. Dios siempre tiene tiempo para ti. God always has time for you. Ustedes no se pueden sentir solos nunca en su vida, And you can never feel alone in your life. porque Dios está viéndote, escuchándote todo el tiempo. Because God is with you, listening to you and seeing you in every moment. Cuando uno no tiene clara su identidad, And so when you don't have a clear identity of yourself, se compara con los demás, you compare yourself with other people. compite con los demás. You compete with other people. Quiero decirle que ese es pensamiento del mundo. And I want to say that those are thoughts of the world. ¿Cuántas veces el mundo nos ha enseñado a compararnos con los demás? How many times has the world taught you to compare yourself to someone else? ¿Quién canta mejor? ¿Quién toca mejor? Who sings better? Who plays better? ¿Quién juega mejor fútbol o quién juega mejor americano? Who plays better soccer or football? Y siempre hay una comparación. And there's always a comparison. No te compares con los demás. But don't compare yourself Tú eres to una someone persona else. auténtica y original. Because you're an authentic person, an original person. No compitas con los demás. Don't compete with other people. Compite contigo mismo. Compete with yourself. Cuando una persona no tiene clara su identidad, When a person doesn't have a clear identity of themselves, no tiene seguridad en su vida. they don't have security in their lives. Hace años platicaba con una de mis discípulas A few years ago, I was speaking to one of my disciples, y me estaba hablando respecto de sus temas de amor. and she was speaking to me about her love life. Y ella me decía, es que sabes qué, es que yo soy una persona fea. And she would say, well, it's because I'm an ugly person. Le dije, de ninguna manera. And I said, of course not. Le dije, eres una persona tan amada y tan hermosa por Dios. I said, you're such a beautiful person that is so very loved. Y me dijo, es que pastor, yo sé cómo tú piensas. And she said, Pastor, I know how you think. Tú piensas que todos los seres humanos somos hermosos. You think that every person in the world is a beautiful person. Le digo, claro que lo creo porque es lo que dice la palabra del Señor. And I said, of course I believe that because that's what the Bible says. Usted físicamente es como es, You physically are the way that you are porque a Dios le plació hacerte de esa manera. because that's how it pleased God. Dios no es un chino que anda haciendo copias. God isn't a Chinese who is imitating things, Dios hace gente auténtica. but he makes authentic people. Y todos requerimos aprender a mirarnos And we all require to see ourselves como Dios nos mira. the way that God sees us. Durante muchos años a mí no me gustaba mi color de piel. And so for many years, I didn't like the color of my skin. No me gustaban mis chinos. I didn't like my curly hair. No me gustaba un montón de cosas de mí. I didn't like a lot of things about myself. Pero un día, But one day, cuando el Señor me ministró, when the Lord was ministering to me, descubrí que me parecía a Will Smith. I discovered that I looked like William Smith? Will Smith. Will Smith. Que me parezco a Denzel Washington. That I looked like Denzel Washington.
Hice una película donde participé, se llamaba Wakanda Forever, no sé si me vieron esa película. And I made a movie that I came out in Wakanda Forever. I don't know if you guys saw me. Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. That's him. Thank you. Empecé a amarme y aceptarme tal cual soy. And so I began to accept and love myself the way that I am. Tú debes comenzar a practicar cuando te veas en el espejo. And you should practice that every time that you see yourself in the mirror. Me amo, me gusto. I love myself. Dios me hizo así. God made me this way. Dios me ama tal cual soy. God loves me the way that I am. Y debo ser responsable de amarme And profundamente. I should be responsible to love me so profoundly. Cuando uno no tiene identidad clara, And when someone doesn't have a clear identity of themselves, busca la aceptación de los demás. they seek for acceptance in somewhere else. El problema es que este mundo no tiene identidad. And the problem is that this world doesn't have an identity. Si ellos mismos no se aceptan, If they themselves don't accept themselves, ellos tampoco te van a aceptar. then they're not going to accept you either. Tienes que aprender a aceptarte tú tal cual eres. You should first learn to accept yourself the way that you are. Shakespeare, el escritor, Shakespeare, the writer, dijo que debes aceptarte con todo y verrugas. he said you should accept yourself with your wrinkles and everything. Aprende a aceptarte porque es parte de tu identidad. Learn to accept yourself because it's part of your identity. Mateo 13:55 Matthew 13:53 dice lo siguiente. says as so. $13.55. 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Then they scoffed, he's just the carpenter's son. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? And we know Mary, his mother, and his brothers James, Joseph, Simon, and Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? All his sisters live right here among us. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Where did he learn all these things? Y se escandalizaban de él. And they were deeply offended. El mundo te va a menospreciar. The world will belittle you. El Señor Jesús fue menospreciado. And Jesus was belittled. Está predicando de una manera poderosa He's preaching in such a powerful way. y comienzan a decir aquellos, And they began to tell him, ¿no es este el hijo del carpintero? isn't this the son of the carpenter? O sea, es el hijo del carpintero. ¿Qué nos puede enseñar él? This is the son of the carpenter. What is he going to teach us? ¿Acaso no están sus hermanos entre nosotros? Aren't his brothers among us? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Aren't his sisters among us? Y lo menospreciaron. And they belittled him. Quiero decirte un dicho africano. And I want to tell you an African saying. ¿Se los he contado el dicho africano? ¿Les he hablado palabras en africano? Have I told you guys the African saying? Ok. ¿Esto qué significa? What does this mean? You need to say it. No creo que le voy a atinar. Si no te mata tu interior, If your interior doesn't kill you, no te mata tu exterior. your exterior won't kill you. El problema cuando no tenemos una buena identidad The problem that when we don't have a good identity es que nos mata nuestro propio interior. is that we kill ourselves interiorly. El problema no es que te menosprecien los demás. And the problem isn't that you are belittled. El problema es que cuando ese menosprecio, The problem is that when that happens, tú también te lo crees, you begin to believe it, ahí es donde duele. and that's when it hurts. Piensa por un momento qué palabras de personas te han herido y te han lastimado. Think to yourself in this moment, what words that they have told you that have harmed you and hurt you. Y te vas a dar cuenta que ese menosprecio And you're going to realize that that belittlement es el mismo que ha existido dentro de ti. has always existed between you. De mí han dicho muchas cosas From me, they've said a lot of things. y muchas cosas a mí me dan risa. And a lot of things I laugh about. Yo recuerdo que en algún momento decían, I remember at one point they would say, oh, el hermano Jaime es viudo. oh, well, it's because el hermano Jaime is widowed. Black Widow. Black. Sí, también. Bueno, ese no, ¿eh? Y me da risa. And I would laugh. En otra ocasión dijeron, el hermano Jaime se ha casado y se ha divorciado muchas veces. At another occasion, they said, well, it's because he's been married and divorced many, many times. Y un montón de chismes. And a lot of lies. El problema es But the problem was
cuando un chisme dicen de mí when a lie or when a word was spoken over me, y yo he pensado eso mismo de mí. and I thought that of myself. Alguna vez alguien dijo, ni que predicara tan bien. At one point somebody said it's not like he even preaches good. Y en algún momento pensé que no predicaba bien. And at one point I thought, well, I don't preach good. Ahora, yo creo que predico como Dios quiere que yo predique. Now, I believe that I preach the way that God wants me to preach. Creo que Dios está contento como predico. I believe that he's pleased with the way that I preach. Y Dios también se ríe cuando digo que me parezco a Will Smith. And I feel like he laughs also when I say that I look like Will Smith. Pero yo soy lo que soy But I am the way that I am por la gracia de Dios. by the grace of God. Tú eres quien eres You are who you are por la gracia de Dios. by the grace of God. Qué importante es no menospreciarnos nosotros mismos. It's so important to not belittle yourself. Debe llegar un momento que debes aceptar lo bueno que eres tú. And you should get to a moment and a point in your life where you should accept yourself of how good you are. Hay algo que se llama falsa humildad, And there's something that's called false humility, donde las personas se tiran al piso diciendo es que no soy tan bueno. where the people throw themselves on the floor and say, it's just that I'm not that good. Y también hay cuando uno se sobreestima. And there's people where they overestimate themselves. Pero nosotros requerimos aprender a aceptarnos y estimarnos tal cual somos. But we require to estimate ourselves and to find the balance between those lines. Sé de dónde vengo, pero sé a dónde voy. I know where I come from it, but I know where I'm going. Algo que estaba leyendo el otro día en la palabra Something that I was reading from the word a few days ago es que la palabra dice que nosotros como iglesia is that the Bible says that us as a church, somos moradores de Sión, we dwell in Zion. somos moradores de huertos. We dwell in what, gardens? Y And también distingue la palabra moradores de la tierra. you can distinguish the word, the people that dwell on earth. Yo sé que vengo del Padre I know that I come from the Father, y yo sé que voy a regresar al Padre. and I know that I'm going back to the Father. Yo sé que nosotros somos pasajeros en esta tierra. I know that we're only passengers here on this earth. Nosotros somos moradores de la nueva Sión. We're people that are going to dwell in the new Zion. Por eso no debemos acomodarnos tanto en este mundo. And that's why we shouldn't get too comfortable here on this earth. Cuando tienes clara tu identidad, Because when you have a clear identity of who you no te are, debes de ofender por el menosprecio de los demás. you shouldn't get offended by the belittlement of other people. Alguna ocasión fui a una iglesia de americanos At a certain occasion, I went to the church of some Americans, y me dieron mi maltratada en la entrada. and they treated me not that good at the entrance. Pero yo no permití que esa incomodidad me definiera. But I didn't allow that uncomfortability made me uncomfortable. Y se sorprendieron cuando yo pasé a predicar. And they got surprised when I went to go preach. Cuando yo cruzo del puente para acá, So when I come from the border, when I cross the border, ellos no sospechan que soy predicador. they don't think that I'm a preacher. Porque normalmente un predicador, Because usually a preacher, todo el mundo lo imaginamos de cierta manera. a person just already has an image of how it looks like. Un hombre alto, A tall person, guapo. good looking. No sé, cuando yo era más joven, And when I was younger, iban predicadores americanos a México. there was many American preachers that would go to Mexico. Normalmente gente de 1,90, 2 metros. Normally people that were 190 meters tall. Gente con una voz poderosa, People with such a powerful voice. con mucho conocimiento, con mucho entendimiento. With such knowledge and understanding. Yo no cumplo parámetros de predicador. And I don't fulfill the requirements or the stereotypes of a preacher Según el mundo, according to the world. pero los cumplo para el Señor. But I fulfill them in the Lord's eyes. Mateo 4:3. Matthew chapter 4, verse 3. Ok. Mateo capítulo 4, verso 3. Matthew chapter 4, verse 3. A este punto le puse, la identidad es probada antes de ser manifestada. To this point, I put the identity is tested before being Manifestada. manifested. Mateo capítulo 4, verso 3. Matthew chapter 4, verse 3 Dice la escritura. says as such. Y vino a él el tentador During this time, the devil came y le dijo, si eres hijo de Dios, and said to him, if you are the Son of God, di que estas piedras se conviertan en pan. tell these stones to become loaves of bread.
Satanás no atacó con pecado al Señor Jesús. Satan didn't attack Jesus with sin. Lo atacó con duda sobre su identidad. He attacked him with doubt of his identity. Y nosotros tenemos dos grandes enemigos, o tres mejor dicho. And we have around 3 great enemies: El mundo, the world, nuestra carne our flesh, y Satanás. and Satan. Satanás siempre va a poner dudas en cada uno de los que estamos aquí. Satan will always place a doubt in everybody that is here. Yo tengo 15 años como pastor, I have 15 years as a pastor. pero como predicador desde los 22 años estoy predicando. But as a preacher, I've been preaching since 20 years old. Y cuando me ungieron como pastor, And when they anointed me as a pastor, yo decía, no la voy a hacer. I would say, I'm not going to do it. No sé cómo ser pastor. I don't know how to be a pastor. Pero algo que he comprendido, But something that I've comprehended and understood que el Espíritu Santo que está en mí is that the Holy Spirit that is within me y que está en ti si lo cuidas, and that is within you if you take care of Him, nos va guiando, He is guiding us. nos toma de la mano And He holds us by the hand. y nos va abriendo puertas. And He opens doors for us. Cuando tengo clara mi identidad, And when you have a clear picture of your identity, no tengo que demostrar nada a nadie. I don't have to demonstrate anything to anybody. Sigo siendo hijo de Dios, I continue being a son of God, aunque no convierta las piedras en pan. even though I may not convert the stones to bread. Sigo siendo hijo de Dios, I continue being a son of God, aunque no tenga una vida perfecta. even though I don't live a perfect life. Ese es el problema de estos tiempos. And that's the problem of these times. Hay mucha gente que predica There's a lot of people that preach con hipocresía, with hypocrisy, hablando de que nunca pecan y que nunca se equivocan. saying that they never sin and they never make mistakes. Pero cuando vemos a todos los hombres de Dios en la Biblia, But when we see all the people in the Bible, son hombres que se equivocaron they're people that made y mistakes. que se volvieron a equivocar. And they began to make mistakes again. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han equivocado en algo? How many of you guys have made mistakes before? ¿Cuántos se equivocaron hoy en algo? How many made mistakes today? Eso nos hace humanos. That's something that makes us humans. Y el hecho de que te equivoques o peques And the fact that you can make a mistake or sin no te quita lo hijo de Dios. doesn't take away from the fact that you're a son of God. Dentro de la iglesia va a escuchar mucha gente farisea. Within the church, there's going to be a lot of Pharisees. Es que si realmente fueses cristiano, It's because if you really were a Christian, si realmente fueses hijo de Dios, it's because if you really were a son of God, harías todo perfecto. you would do everything perfect. Eso hacen los fariseos. That's what the Pharisees do. Dice la palabra que ni entran What the Bible says is that they don't go in, ni dejan entrar. nor they let people go in. Tengan cuidado de la gente religiosa. Take care of yourself from people that are super religious. Tengan cuidado de ustedes mismos. Take care of yourselves. Usted es hijo de Dios, You, as a son of God, aunque no convierta las piedras en pan. even though you may not convert the stones into bread, No tienes que demostrarle nada a nadie. you don't have to demonstrate anything to anybody. Hace algunos años And a few years ago, empezó a haber algunos retos a través de las redes sociales. there were some bets that were going on social media. Si tú eres una persona valiente, If you were a brave person, tienes que hacer este reto. then you have to do this bet. Y hubo gente And there was people que perdió la vida that lost their lives tratando de demostrarle a los demás quiénes eran. trying to prove themselves to other people. No tienes que demostrarle nada a nadie, You don't have to demonstrate yourself to other people porque tú eres hijo de Dios. because you are a son of God. Quinto punto. And my 5th point, La identidad firme your firm identity no necesita señales para probarse. doesn't need signs to be proven. Mateo 4:6 dice, Matthew chapter 6 says, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:6. Matthew chapter 4 verse 6, but Jesus told him, no, the scriptures say people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.
Jesús se negó a hacer espectáculo Jesus denied that spectacle con sus dones. with his gifts. Yo durante muchos años For many years, me preguntaba por qué el Señor Jesús no le demostró su poder a Herodes. I would ask myself why he didn't show his power to the king. El Señor Jesús es arrestado And Jesus is arrested, y comparece ante Herodes and he's before the king, y comparece ante Poncio Pilato. and he's before ¿Pilato? Pilate. Y Herodes le dice, And the king tells him, haz algún milagro. do a miracle. Pero el Señor Jesús no tenía que demostrarles nada. But Jesus didn't have to demonstrate them anything. No tienes que impresionar a nadie. You don't have to impress anybody. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo And I remember that for a long time, me compraba cosas. I would buy myself things. Recuerdo unos tenis muy bonitos que me regalaron. I remember the shoes that somebody gifted me. Unos de un jugador de básquetbol, Dennis Rodman. They were from a basketball player, Dennis Rodman. Y cuando llegué a la preparatoria, And when I got to the high school, en mi mente era, in my mind, ¿qué me van a decir los demás acerca de mis I tenis? was thinking, what is everybody going to say about my shoes? Porque a mí me gustaba que mi identidad Because I liked that my identity me la firmaran los demás. was signed by somebody else. Y efectivamente fui un espectáculo 2-3 días. And for 2 to 3 days, I was a spectacle. La gente me preguntaba, oye, están bien padres tus tenis. The people would tell me, hey, your shoes are so amazing. ¿Saben de lo que estoy hablando? Do you know what I'm talking about? De repente sacar el teléfono nuevo. Is when suddenly they would pull out their new phone. Y el problema no es que te compres cosas buenas. And the problem isn't that you buy yourself new things. El problema es que te las compras para enseñárselas a los demás. The problem is that you buy them to show them off to other people. Si tú lo haces, Because if you do that, es que no está firmada tu identidad en Jesús. is that your identity isn't signed in Christ. Digan conmigo, mi valor Say with me, my value no depende does not depend de los resultados visibles. on the visible results. Yo durante muchos años tuve un problema con el pasado. I for many years had a problem with my past. Mi pasado definía quién era yo. My past was defining me as a person. Una ocasión In an occasion, estaba orando fuertemente I was praying very loud, y sentí como el Espíritu Santo me dijo lo siguiente: and I felt that the Holy Spirit was telling me this. Jaime, te voy a dejar viajar en el pasado. Jaime, I'm going to let you travel back into your past. Así como la película de Volver al Futuro, Volver al Pasado. The way the movie goes as Back to the Future. Y yo me emocioné mucho cuando Dios me dijo eso. And I got so excited when the Lord told me this. Porque había muchas cosas en mi pasado que me causaban dolor. Because there was a lot of things in my past that were causing me hurt. ¿Hay algo en tu pasado que te cause dolor? Is there something in your past that is ¿Hay causing algún you hurt? error que te cause dolor de tu Is pasado? there a mistake that happened in your past that is causing you hurt? Cuando yo tenía 6 años, When I was 6 years old, probablemente 6 u 8, around 6 or 8, entré al cuarto de mi hermano y mío I went into my brother's room, which was our room, y tronó el foco. and the light flickered or the light popped. Y cuando yo moví una botella, And when I moved a bottle, se derramó toda esa botella. all of that bottle was spilled. No veía qué había derramado yo, I couldn't see what I had spilled, pero se me ocurrió una maravillosa idea. but I had a marvelous idea. Fui por el encendedor, I went for the lighter. me acerqué al mueble, I got near al closet, the closet, y enciendo el encendedor. and I turned on the lighter. Se incendia todo el mueble. Everything got on fire. Era alcohol lo que yo había derramado sobre todo el closet. It was alcohol that I spilled all over my closet. Fue algo impresionante, toda mi ropa ardiendo. It was something insane. My Y, whole clothes was y burning recuerdo que up. salí corriendo a decirle a mi hermano, Oscar, ayúdame. And I remember that I got out of the room and I called my brother Oscar. I'm like, help me. Abrí la llave del lavabo, And I opened the sink tomaba agua con mis 2 manos and I get water with both of my hands. y la metía en mi boca. And I would put it in my mouth. Y la agarraba también aquí, And I would get it here as well. iba y escupía el agua And I would go and I would spit the water from my mouth. y le tiraba el agua con mis manos. And I would throw the water from my hands. Ojo, tengo 6 u 8 años. I'm around 6 or 8 years Y en old. algún momento se me ocurre And at a certain point, it occurs in my mind ir por una cubeta. to go for a bucket. Hice varios viajes. And I did various rounds Toda la casa where the whole house, había una nube densa de humo en todo el techo. there was such a dense cloud of smoke.
Tuve muchísimo miedo. And I was so afraid Quemé un montón de ropa. that I burned a lot of clothes. Agarré y me encerré en la casa, cerré la casa con llave. I locked the house, Y mi mamá llegó por ahí de las 10 de la noche de trabajar. and my mom gets there at around 10 p.m. Y empecé a escuchar cómo mi mamá empezó a tocar con desesperación. And I began to hear how my mom was knocking on the Y door. empezó a gritar, Jaime, Oscar, ¿están bien? And she began to scream, "Hey, are you guys okay?" Tuve que levantarme con mucho miedo porque sabía que iba a pasar algo también contra mí. And I had to get up and I had to be aware because I was scared that something was going to happen to me. Gracias a Dios mi mamá no me pegó. Thankfully, my mom didn't spank me. Estaba bien espantada mi mamá. She was super scared. Pero a partir de ese día But from that day y en los siguientes días and the next days, es, oye mami, no tengo ropa. I would tell my mom, "Hey, I don't have any clothes." Pues es que quemaste toda la ropa. My mom would say, "Well, it's because you burned all of it." Oye mamá, no tengo zapatos. "Mom, I don't have any shoes." Pues sí, es que quemaste los zapatos. "Well, you burned all your shoes." Muchos años estuve cargando con este dolor del pasado. For many years, I was carrying that hurt of the past. Por eso fue uno de los que le dije a Dios, quiero cambiar cuando quemé la ropa en la casa. And that is one of the things that I told God, "God, I want to change that for my past." A muchos de nosotros el pasado nos ha definido. And to many of us, the past has defined us. Ha definido nuestra identidad They have defined our identity como gente fracasada, derrotada, que siempre se equivoca. as failures or people that have always failed and will never succeed. Pero quiero decirte que los errores son normales. But I want to tell you that making mistakes is normal. Todos nos equivocamos. We all make mistakes. Pero lo más importante es si aprendemos de esos errores o no. But the most important thing is if we learn from those mistakes. Te quiero volver a preguntar, ¿quién eres tú? And so I really want to ask you again, who are you? Mateo capítulo 3, verso 17, y con eso termino. Matthew chapter 3, verse 17. Un capítulo antes de donde estamos. A chapter before the one that we were just at. Matthew chapter 3, Lo voy a verse leer 17. Mateo 3 desde el 13. I'm going to read it from verse 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Then Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized by John. Mas Juan se le oponía diciendo, But John tried to talk him out of it. yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. I am the one who needs to be baptized by you, he said. So why are you coming to me? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. But Jesus said it should be done, for we must carry out all that God requires. So John agreed to baptize him. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. After his baptism, as Jesus came out of the water, Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. the heavens were open and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling on him. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. And a voice from heaven said, "This is my dearly loved Son who brings me great joy." Quiero decirte que tú eres hijo de Dios y Dios está complacido con tu vida. I want to say that you're a son of God and he is pleased with you. E inmediatamente tienen que venir pensamientos a ti. And immediately things have to come into your mind. No creo que Dios esté complacido conmigo. I don't think God is pleased with me. Pero quiero decirte que Dios todo el tiempo te está viendo. But I want to say that God all the time is looking at you. Dios sabe mejor tus pensamientos que tú mismo. He knows your thoughts better than you yourself know them. Varias veces les he dicho, el ser humano tiene entre 70,000 a 90,000 pensamientos al día. And many times I've said that humans have more than 70,000 thoughts. Ni siquiera nosotros sabemos lo que pensamos. And even you yourself don't know what you think. Dios sí sabe cómo te sientes, qué piensas, sabe todo de ti. You know how you feel and how you think. He knows everything about you. Cuando de repente nos escondemos, Dios está ahí mirándonos. When all of a sudden you hide yourself, he is there looking at you. Quiero recordarte el texto que pasaron a leer hace rato. And so I want to remind you the verse that we just read. Gálatas 2:20. Galatians 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. With Christ I have been crucified. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. And what I now live in the flesh is what I live as a son of God. Dice otra versión, ahora lo que vivo en mi vida diaria, And now another version says, now the life that I live, my daily life, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. I live in the faith of the Son of God. Quiero volverte a decir,
tú eres hijo amado de Dios. And I want to say this again, you are a beloved son of God. Durante muchos años se nos ha enseñado que requerimos hacer algo para ser amados. For many years we have been taught that you have to do something to earn this love. Ese es amor condicional. That is conditional love. Si te portas de cierta manera, te amo. If you behave a certain way, then I love you. Si sacas puras A, te voy a comprar lo que tú quieres. If you only get A's, then I'll buy you a certain thing. Esas son condiciones. Those are conditions. Pero Dios nos ama tal cual somos. But God loves us the way that we are. Eso le cuesta mucho trabajo a la gente entender. And it takes so much for people to understand that. Porque Dios sabe que mientras estemos en este cuerpo, Because God knows that while we're here on earth, in this body, nos vamos a equivocar y vamos a pecar. we're going to make mistakes and we're going to sin. Pero Él nos ama tal cual somos. But He loves us regardless. ¿Saben uno de los más grandes secretos? Do you want to know one of the biggest secrets? Es que el Padre todo el tiempo mira a Jesús en ti. Is that the Father always sees Jesus in you. La sangre de Cristo te cubre de todo pecado y de toda maldad. The blood of Christ cleanses you and covers you from every sin and every mistake. La vida de Cristo te presenta justo delante del Padre. The life of Jesus makes you righteous before the Father. Te presenta santo delante de Dios. He presents you holy before our Father. Yo soy santo I am holy, no por mis virtudes, not by my works, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. but by what Jesus has done on the cross. Yo soy justo I am righteous, no por mi justicia, not by my justice, sino la justicia que Jesús me regaló a mí. but by the righteousness that was gifted by me through the cross. Yo soy amado I am loved. y ahora me gozo tanto del amor de Dios en mi vida. And now there's so much joy in my heart from the love that He has given me. Muchas veces en esas etiquetas me llegaron a decir, There is a point where those labels began to tell me, si te conocieran en la iglesia realmente quién eres, if they truly knew you at church the way that you are, no te amarían. they wouldn't love you. Si fueras como eres en esta casa If you are the way that you are in this house, y así fueses en la iglesia, and if that's the way that you would act at church, la gente tampoco te amaría. the people wouldn't love you. Por eso de repente vivimos siendo hipócritas. And that's why suddenly we live a life of hypocrisy. La hipocresía Hypocrisy en los tiempos bíblicos in biblical times era gente que se colocaba una máscara para hacer una representación teatral. was people that would put a mask and they would put on an act. Y entonces depende de donde nosotros estemos, And depending on where we're at, usamos máscaras. we would wear a mask. Si estamos con los relajientos del salón, You see, if we're with a certain type of group of people from the classroom, entonces nos hacemos que echamos mucho relajo. then we began to act very much like them. Si estamos con los serios, If we're with the people that are very serious, nos ponemos la máscara de la seriedad, then we put on the mask of being serious, la máscara de la violencia, la máscara del enojo. the mask of anger and violence. Pero Dios quiere que en algún momento But God wants that at a certain point, dejemos de aparentar para ser. we begin to stop acting to be, Dejemos de aparentar que somos muy espirituales that we may stop acting that we're very spiritual, para ser espirituales. but that we may actually be spiritual. Hay tanto que decir respecto de la identidad, There's a lot of things to say according to your identity, pero quiero contarte un cuento. but I want to tell you a story. Resulta que están hablando dos peces adultos There is two grown fish speaking to each other, y están hablando respecto del océano. and they're speaking according to the ocean. Y se dicen, el día que encuentras el océano, And they say, well, the day that you find the ocean, te vas a volver el pez más feliz de todo el océano, you're going to become the happiest fish in all the ocean, el pez más pleno. the most plain fish. Y a lo cual había un pececillo chiquito escuchando esa conversación. And so there was a little fish listening to these adult fish speaking. Por eso ese pececillo empezó su búsqueda del gran océano. And that's why this little fish began to seek this great ocean that they were speaking about. Pasaron 20 años. 20 years passed. Ya es un pez adulto, He becomes an adult fish. pero sigue buscando el océano. But he continues to look and to seek for the ocean. Ve que pasan unas ballenas He sees that a few whales y le pass pregunta a by. una ballena, oye, ¿sabes dónde está el océano? And he asked one of the whales, hey, do you know where the ocean is? Le dicen, nosotros no sabemos dónde está el océano. And they say, well, we don't know where the ocean is. Pero la gran tortuga sabia sí va a saber. But the big turtle will know.
Y le dijeron, y en este momento está en aquella cueva. And in this moment, the turtle is in that cave. El pez fue rápido a la cueva donde se encontraba la gran tortuga sabia And so the fish began to swim to where the big turtle was at. y le hizo la pregunta, And then the fish asked the turtle, ¿dónde está el océano? where is the ocean? Y la gran tortuga le respondió, And the turtle begins to ask it, estás en el océano. you are in the ocean. Le dice, no, esto no es el océano, He says, no, this isn't the ocean. esto es agua. This is water. Dice, esto no es el océano, He says, this isn't the ocean. porque a mí me dijeron que iba a ser pleno, feliz y completo. Because they told me this was going to be so fulfilling and so big and so great. Y le volvieron a decir, And they told him once again, ya estás en el océano y tendrías que tener todo eso. you are already in the ocean and you should have all of that. Un novio o una novia no son tu felicidad, A boyfriend or a girlfriend aren't going to fulfill you. They aren't your joy. es Dios. It's God. El dinero no es la felicidad. Money isn't happiness. La fama no es la felicidad. Fame is not happiness. La felicidad es estar donde nosotros estamos. Your happiness is where you are right now. La verdadera felicidad es que sepas quién eres tú. The true joy is to know who you are. Así no vas a estar buscando en los lugares incorrectos. And that way you're not going to be seeking for things in the wrong places. Dios nos hablara en esta tarde a cada uno de nosotros God speaks to us tonight para que entendieras quién eres para Dios. that you may know who you are to God, ¿Cuál es tu propósito? what your purpose is, Y que no pierdas toda tu vida and that you may not lose your life buscando en el mundo tu propósito, seeking your purpose in the world, buscando en los lugares que la gente mundana busca la felicidad. seeking in the world the places that people seek for joy in. El verdadero gozo y el verdadero placer está aquí. And the true joy and the true pleasure is in here. Quiero decirte que estás viviendo el momento más maravilloso de toda tu vida. And I want to say that you're living the most marvelous life, Y se deben comprometer and you should commit yourself a disfrutar cada momento y cada día. to enjoy every moment and every day, Vivir cada día como si fuese el último. to live every day as if it was your last. Porque no sabemos cuándo Dios va a pedir que vayamos a Él. Because you don't know when the Lord is going to call you into heaven, O no sabemos cuándo Jesús regrese por or nosotros. when Jesus will come back for us. No busques la felicidad en el mundo. Don't seek for your joy in the world, Busca tu felicidad en la presencia de Dios. but seek for your joy in the presence of God. Vamos a orar And so we're going to pray. y pídanle un momento al Señor And I want you to ask the Lord que ministre sus pensamientos, that He may minister in your mind and que your ministre su thoughts. espíritu, que ministre su alma. That He may minister to your spirit and Y to que your todos los soul. días camines And that every day that you may walk como el Hijo de Dios que eres. the way that the Son of God that you are. Va a haber tormentas en tu vida, And there's going to be troubles and storms in your life. pero Dios ha prometido estar contigo. But God has promised to be with you. Se van a levantar gigantes en contra de ti, And there's going to be giants that are going to rise up against you. pero Dios está contigo But God is with you. y va a usar tus manos para derribar gigantes. And He's going to use your hands to destroy those giants. Va a haber gente enferma a tu alrededor, There's going to be sick people around you. pero tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. But you have the Holy Spirit within you. Y Dios quiere usarte para sanar a las personas. And He wants to use you to heal those people around you. Dios quiere provocar milagros a través de ti. He wants to provoke miracles through you. Y te aseguro algo. And I want to assure you something. Siempre que recuerdes quién eres, Every time that you remember who you are, el poder de Dios se va a manifestar a través de ti. the power of God is going to be manifested in your A life, favor de tu vida, through your life, a favor de tu familia through your y family, a favor de todas las personas a tu alrededor. and through all the people that are around you. Por favor, So I ask no olvides quién eres. that you may please never forget. La película esta de Lion King, And the movie of the Lion King, esa del Rey León, hay una escena donde Mufasa habla con Simba. there's a specific scene where Mufasa speaks with Simba, Simba ya es un adulto and Simba's already an adult, y lo llevan al río. and they take him to this river. Les voy a contar una historia, I'm going to tell you another story. otra historia. Another story. Todavía tengo tiempo. I still have time. Y ve el reflejo de su padre en el agua. And he sees the reflection of his father in the water. Y Mufasa comienza a hablar con Simba. And Mufasa begins to speak with Simba. Y le dice, te has olvidado de mí. And he says, you have forgotten about me.
Y le dice Simba, nunca me he olvidado de ti. And he says, no, I have not forgotten about you. Le dice, claro que te olvidaste de mí. He says, of course you've forgotten about me. Porque cuando olvidaste quién eres tú, te Because- olvidaste de mí. When you forgot who you were, you forgot who I was. Simba era el siguiente rey, Simba was the next king, pero vivió como forastero, but he lived like a foreigner. vivió como vagabundo. He lived like a foreigner. Y ahora sí terminó con esta historia. And now I'm going to end with this story. Cierto día, There was a certain day en un nido de águilas, in a nest of eagles rodó el huevo de un águila where an egg of the eagle rolled away. y llegó a un gallinero. And it got to a little house of hens. El dueño de la granja se dio cuenta que había un huevo de águila en ese lugar. And the owner of this farm realized that there was an eagle's egg in the eggs of the Y chickens. dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. And I said, okay, well, we'll see what happens. Una gallina lo empolló A hen began to take care of him, y de repente nació un aguilucho. and all of a sudden a little baby eagle was born. Y empezaron a darle de comer maíz y lo que comen las gallinas. And they began to feed him what the hens eat. Y esta águila empezó a crecer. And this little eagle began to grow. Y de repente un águila de este tamaño And all of a sudden this eagle of this big caminaba como gallina, would walk like a hen, hablaba como gallina, would speak like a hen, pensaba como gallina. and would think like a hen. Cierto día At a certain day, estaban todas las gallinas comiendo. all of the little hens are eating. Andaban rascando y andaban picando. And they were picking at their food. Cuando de repente se vio una gran sombra que volaba sobre el gallinero. When all of a sudden this great shadow began to fly over them. Y todas las gallinas se fueron a esconder, incluida el águila gallina. And all of the little hens began to go hide, including this eagle. Y todas estaban aterradas. And they were all so Y afraid. le preguntaba la gallina águila, ¿qué es lo que acaba de pasar? And the hen eagle would ask the hens. Dice, lo que pasa es que está volando un águila. And they would say, well, it's because an eagle is flying. Es un ave majestuosa, esplendorosa, es un ave muy grande, un ave There's- poderosa. It's a great eagle that is so splendid and so amazing and so scary. Y ella nos puede comer, nos puede cazar. And she can eat us and Entonces- hunt us. Siempre hay que tener cuidado de las águilas. So we always have to be careful of these eagles. Pasaron los años And so years passed, y murió esta águila and this eagle died, pensando que era una gallina. thinking that he was a hen, a chicken. Hay mucha gente en este mundo que ha muerto. There's many people here on this earth that have died. Vivieron como mendigos, como vagabundos They lived as foreigners, y nunca se enteraron que eran hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. and they never realized that they were sons and daughters of God. Pregunta al que está a tu lado, ¿eres una gallina o eres un águila? So I want you to ask the person next to you, are you a chicken or are you an eagle? Y te cambio la pregunta. And now I'm going to change the question. ¿Cómo has estado viviendo estos últimos años? How have you been living these past years? ¿Como una gallina con miedo As a chicken who is afraid, o como como un águila or as an eagle que es capaz de volar por encima de las tormentas? who you've escaped from flying over the storms? Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, papito lindo, que ministres el alma, el espíritu de todos los que estamos aquí. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo haya abierto el entendimiento, que haya un espíritu de sabiduría y de revelación en este momento a favor de todos los que están aquí. Quiero pedirles a todos que pasen adelante, quiero imponer manos sobre ustedes. I want to ask that everybody may come to